update ta sa atong gipahimo nga balay nga gamay ba di daghay nang utana sa ato og kini atong haligi lubong ba daw ni wa ni ba ni lubong ba di gipang patong ra na tong bato di na patong ra na tanan siya apil ni diri patong ra gyapon ni dagko ni atong bato nga mga gipang gamit ba di daghan man kay bato diri diha sa ubos ba di bato na lang atong gihimo diri kay kung magsiminto ta layo kayong siminto diri og logos pud masulod diri pag kanang tingulan bitaw ba di dangog man kay diha gawas ra no init kay masulod gid diri pero layo gid ba di mo nang ato orang gipanungtong nagbato siya ug sa mga nangutana sa ato wala mo tuo sa atong gasto nga 32,000 ra ni siya badi tinuod gina siya makasave gyud ka og binulpit ang imong buhaton sa imong balay badi kay diri ang bulpit diri tag G's ra man siya amot lang ka diha sa inyo ha ug layo pod mo kahoy sa inyo ha masamot gyud mo magastuan badi kay magpagabas pa mo magpahakot pa mo samot pang gasto mudako pag samot siya labaw pag yun mo makagasto badi ug mopalit og mga ingani bitaw 4x4 2x3 2x2 mahal naman na siya badi og kung ingana ang inyong buhaton gusto mong magpabalay og ingon ani dako gina siyang kabton bade mga naa siguro na sa mga dulaan sa 60 o 70 mga 50 gina pinakaubos bade og gusto mo ingon ani pero og binulpit na ang inyong buhaton diha makasave gid mo bade og sa mga niingon nga nindot ning balaya walay CR kunya asa ta malibang bade siyempre malibang magyud ta sa kalibunan diha og mga kalibangon ta pero bade di po ko ganahan ana nagpabuhat ag bangag diri wala pag hindi mahumanin nagpabangag amo ni gibangag gapon bade tara mao na niyo ang CR na tutuhon diri Medyo lawom siya ba di, isa ra ka taong kataas ani. Mo na kalawom siya tao na kataas ba di. Unya dire nato mabuhat ning kana bitong CR nga binukid ba di nga kanang dili na ta mo gamit kabilya, simento mo gamit agamay pero kanang binukid ra bitaw nga kuan, style na CR. Kay bukid man wala may mukuan diri kay dili man turunog tao. Binukid ra gid nga CR atong buhaton ani pohon ba di. Unya sa duha ka adlaw natong buhat diri sa atong balay nga gamay ba di. Natay na pabuhat diri. Nagbuhat ang tangkal sa manok ba di kay mao man gusto nato diri Daghan na tay manok diri, naa na kay manok mga binuhian ba di kuan sila. Dusin ni siya kabuok. Palit na tagmanok atong mga niaging adlaw ba di ko ang kabuk siya. 8 ka ba Unya nadugangan diri ana idaan nato diri bali 12 siya. Bali 3 ka laki nya. 9 siguro ka ba di. Og makaangay ta ni atong buhat diri ba di kini mga manok diri og madaghan na ni puhon Og makaingam-ingam mga litag gidagmay ani magpabuhat ang dako nila nga balay diha ba di puhon na og makaangay ta. Kini diri ba di ato ning giabrihan. Og gusto na to siyang pagawson, puluson na to na ba di Kining duha. Para nga diri sila. Pak bahugan atong buntag. Gawa sila pagkabuntag, siradaan na itong hapon ba di, hipuso na ito sila. Munang, bangagan po na ko diri agamay. Kaya parang inig mo sulod, tang mahog ta diri, tang sulod. Tara, sulod ta. Pids na akong gibahog ba di, kaya parang natambok ba. Kini siya mga dumagan na ni. Nainang itlogan ni isa ba di Gipalit na to, napataban na itlog. Dako man itong nit, ng ipabuhat diri, magpabuhat ang dako-dako, nga balay ba di ka na, masirado gid siya ba. Diri isa ba niyo dako kay ni ato ning ipalit ni siya mao ni atong i-breeding kay para nga dagko ang iyang himong anak ba. Kay para nga pagupat ka bulan makabaligya na ta. Pagupat ka bulan makaihaw na punta. Unya na pa puntay duha ka laki diri sulod ba di. Ako ning gipanghiktan sila kay sa labahis ba. Nabay isa diri tago. Tok ana sila anang dagko ay natong bahog Nindot ning page si bahog sa manok ba di kay dali ra kay mo sipa ang kuan ba. Manok pohon-pohon og mabuhi na santa magkabuhat ta dire dako nga balay sa manok kay para nga makalugar gyud ang manok unya pohon-pohon ba di og pirtihon pa manggaling ta sa tong kinabuhi magpabuhat punta dito kuan ba di dito sa pangpang magpabuhat ta dito ad sa baboy pohon na pero pohon na siya ba di kanang mga kwarta ta pohon ba gabuling na buwan na pa ug tapulan na puntag bahog dito sa ubos ba di og damili dito pwede ra kay diri ta magbahog ba di diri Kalakag bahog diha. Sabuag mo na ba di nindot kay natanaw manok diha. Ingana ra na siya. Kung kapulan ta dito sa ubos. Puhon-puhon makaburak kita diri apuhon og pamuhi gahayot ba di. Kay bukid man Puhon na, pero puhon na.